वेलकम टू माय चॅनल. केश आहे तुम्ही सगळी बरी आहे मुगो. आज संडे गॅस क्या घेऊन गेलो घर गेलो मिसा गॅस गेली आणि जाणे तुम्ही फाय किती रेडी मुगो सगळी रेडी आहे मुगो. गो गो सेट रेडी गो रेडी आहे मुगो. आज मातशें हांव वयत गो रोशनी पोटा भूक लागल्या म्हणजे आनी तेयशें लागला मॅडमीच्या. सो चिकन चिली हाडपा वयता बीच चपाती माई थोड्या वयता मागीर मेळटा तुमकां जेन दी मागीर मेळटा. हां फ्रेंड्स तुमी जाणाय न्हू आज जुना म्हयनो जालो काबार. आज 24 आनी जालो ऑलमोस्ट काबार. आज जुलय येतलो जुलय बी वयतलो रोखडो स्विमींग करून मागीर ऑगस्ट येतलो. ऑगस्टा म्हणल्यार तुमी जाणाय न्हू वेलकर सायबी नोयन चलता ती. सो चड लोक ट्रेनीन वयताय ते ऑलरेडी बूक केले आसा टिकेट बी वचपाक नोयना बी माडे बी. सो आमगे एक बस आहा आमी जाले थोडे बूक आनी आहाय जायत आहा दिसता. सो तो एक मनीस आहा तेगे नांव टोनी तो लोटलेचो. तेगे एक लग्जरी बस आहा ती 27 सुटवता माडी आनी ती नोयन करून मागीर परतून येताय रिटर्न टू गोवा. तेगे टिकेटी पयस आसा 5500 एकल्या. आनी तुमकां रावपाक जाल्यार आमी अरेंजमेंट करपाक शकताय. आनी तेगे 4 नंबर आहाय 9823778427. सेकेंड नंबर तेगेलो 8668460015 9822480236 आनी एक आहा 08322776059. सो तुमकां आनी मोर इन्फॉर्मेशन बी जाय जाल्यार आमी शॉपार मडगांव शॉपार ती गेल्यार पुरो आनी आमकां खंयसर जाल्यार पुरो आमकां सांगतली. आनी नाजाल्यार हे नंबराचेर मुगे विडियोचेर चोयान ती नंबर आयका आनी मागीर कॉल करें तो मागीर तुमकां रेस्ट इन्फॉर्मेशन दितलो. सो प्लीज फास्ट डू क्विक करें. A few moments later. हांव शॉपार सांगलें फ्रेश जालें आनी मुगे काम आतां केलें आनी मॅडम सगळी तेळ लेगीन बसलो काट करपाक. सो हांवें चिंतिल्लें मॅडमी हेल्प करता म्हूण. हांव काट केलें हांव फ्रेश जावन येयलें मागीर मॅडम गेली फ्रेश जावपाक. आज सांगपाक सोद तुमकां हांव कितें हाल सांजे हांव फेस्त. सो हॅपी फिस्ट तुमकां सगळें आमगे यूट्यूब फॅमिली आनी सगळे लोकां हॅपी फिस्ट बरें एन्जॉय करें. रेन डान्सा बी वयता तुमी न्हू फाल्यां शी एन्जॉय करें सारकी भिजाय बी बरें उमेद येता दुयेंत बी भरशाय सारकें लिमिटान भिजाय. मागीर सेकेंड थिंग सांगपाक सोदता हांव आज जी कोण बिजी बी आसतली फाल्यां तुमी तांदूळ बी घायले आसता फुगोन न्ही पातोळ्यो बी गोडशी बी करपाक आनी जी कोण घालना आसता बिजी बी उरले आसता भुरग्यां बरें बी तुमी आमगे शॉपाचेर येयल्यार पुरो व्हरपाक. आमगे शॉपार आसतल्यो पातोळ्यो थोड्यो ऑर्डरी आहाय थोड्यो विकपाकूय आहाय. तुमी बाय 7:30 पावणे 8 येयल्यार पुरो शॉपार तुमी मेळटल्यो. ओके. आनी सेकेंड थिंग हांव सांगपाक सोदता तुमकां तुमी जाणाय न्ही 200 प्लेट ती न्यू काजाऱ्यां वॉजी धाडटाय न्हू ते घाल न्हू सगळें. सो तुमकां हिंग थिंग वचपाक गरज ना खंय भोंवपाक गरज ना डायरेक्ट मुगे शॉपार तुमगे शॉप जाणा आसता थोडी जायते जाणाय मुगे शॉप येय आनी थिंगसा व्हराय 200 प्लेट्यो म्हाका. आतां हांव विडियो चड व्हडलो कोना कितें जाणा हाचो म्हाका बांथार मिसो वचपा जाय नाजाल्यार गोनात भोंवूंक पडटलें म्हणटरी जागपाकूय शितुळे मीठ हाडपाकूय तूं मिसा पावता अशें म्हणटा मागीर तेका लागून म्हाका वचपा जाय. सो हांव ल्हान करतां. सो तुमकां म्हजी यूट्यूब फॅमिली सगळ्यांक गूड नायट आनी गॉड ब्लेस यू ऑल आनी थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा हांव आनी मुगे फ्लाय किस कित्याक तुमी मुगे विडियो चोयताय आनी म्हाका हें सांगताय बरें जाता म्हूण आनी लायक करें शेअर करें आनी तें जाल्यार तुमी टिंग सबस्क्रायब तें बेल मेळटा तें बेल माराय आनी ऑल येता तें ऑलूय माराय आनी सगळ्यांक अंकल आंटी तुमगे फ्रेंड्सांक शेअर करें. ओके. थँक्यू. गूड नायट. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. गूड नायट.